अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। लाहौर की स्मॉग शहरियों की सांसें उखाड़ रही है, इससे कैसे बचा जा सकता है, प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। भारतीय साजिशें अब दुनिया भर में बेनकाब हो रही हैं, ये मौजू भी प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एक बाजियाबी की। एक फर्द जो 8 अक्टूबर की शाम से लापता था, जिसका पता लगाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस किया गया था। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, FIA और IG इस्लामाबाद पुलिस को फरीक बनाया गया था। अदालत बार बार उसकी बाजियाबी के मुतालिक सवाल करती थी, हुकाम से जवाब मांगती थी। अदालत को बताया जाता था कि इस शख्स की लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, तसल्लियां दी गई, वादे किए गए, बताया गया कि वो शख्स फलां तारीख को वापस आ जाएगा और फिर वो शख्स बताई गई तारीख को ही वापस आ गया। लेकिन इसकी वापसी में इंतजामिया की कोई कार्रवाई शामिल नहीं थी, बल्कि इसका मिलना बस इत्तेफाक था। बताया गया कि पुलिस ने एक मशकूक गाड़ी को रोका, रोकने की बजाय गाड़ी में मौजूद अफराद ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने देखा तो अंदर एक शख्स बैठा था जिसके हाथ पांव बंधे थे। बाद में मालूम हुआ कि ये तो वही शख्स है जिसकी बाजियाबी के अहकामात अदालत दे रही थी और जिसे वापस लाने की यकीन दहानियां हुकूमत करा रही थी। यह है कहानी इंतजार हुसैन पंजोता की बाजियाबी की, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और बानी तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं। इंतजार पंजोता 8 अक्टूबर की शाम लापता हुए थे। 9 अक्टूबर को वकील अली एजाज ने इंतजार पंजोता की गुमशुदगी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। IG की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया कि आखिरी दफा इंतजार पंजोता की गाड़ी इस्लामाबाद में F6 और अयूब चौक के कैमरों में दिखी थी। अदालत को बताया गया कि इंतजार पंजोता के नाम पर 3 सिमें हैं, इनमें से एक सिम की लोकेशन पेशावर आई। 10 अक्टूबर को इस सिम पर 8 SMS आए और 2 भेजे गए। केस अदालत में चलता रहा। कभी अदालत को बताया जाता कि इंतजार पंजोता की बाजियाबी के लिए टीम बना दी गई, कभी बताया जाता कि इंतजार पंजोता की सिम से जिनको मैसेज भेजे गए इन्हें तफ्तीश के लिए बुलाया गया है, कभी बताया जाता कि लोकेशन ट्रेस करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो को खत लिखा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चलता रहा, लेकिन कोई ठोस सबूत या कोई ठोस पेशरफ्त न हुई। जब अदालत का गुस्सा बढ़ा तो 29 अक्टूबर को अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि इन्हें 2 दिन का वक्त दिया जाए तो वो अच्छी खबर देंगे। फिर 1 नवंबर को अटॉर्नी जनरल ने दोबारा अदालत को यकीन दहानी कराई कि इंतजार पंजोता 24 घंटे में वापस आ जाएंगे, और फिर ऐसा ही हुआ। 2 नवंबर को ड्रामाई मगर दर्दनाक अंदाज में इंतजार पंजोता मिल गए। पंजाब पुलिस के मुताबिक GT रोड पर इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया। मशकूक गाड़ी में मौजूद अफराद ने रुकने की बजाय फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग पर अगवाकार गाड़ी और मगवी को छोड़कर फरार हो गए। एक वीडियो भी सामने आई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वाकये के फौरी बाद की है। इसमें इंतजार पंजोता को गाड़ी में बैठे देखा जा सकता है और उनके हाथ पांव बंधे हुए। एक मशकूक गाड़ी भागी है सर। हम ये एक शख्स है। भाई आपका क्या नाम है? इंतजार हुसैन साहब हैं। ये इनकी आंखें बंधी हुई थी, मुंह पे मास्क चढ़ा हुआ था और इनकी ये कंडीशन है, हाथ पैर बांधे हुए हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस वीडियो में यह है कि पुलिस वाले को नहीं पता था ये साहब कौन है। फिर पुलिस वाले ने उनसे उनका नाम पूछा, उसने कहा इंतजार। तो फिर जो पूरा नाम है पुलिस वाले ने खुद ही बोल दिया, इंतजार हुसैन। यानी पुलिस वाले को पता था कि अगर इनका नाम इंतजार है तो बाद में हुसैन ही आता होगा। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात थी बाय द वे। खैर नाज़रीन, बाद में इंतजार पंजोता की एक और वीडियो सामने आती है जिसमें वो कुछ सवालात के जवाब दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इन्हें तावान के लिए अगवा किया गया था। अगवाकारान से 2 करोड़ रुपए इनसे मांग रहे थे। इंतजार पंजोता ने बताया कि अगवाकार पश्तो में बात किया करते थे, इसलिए वो समझ नहीं पाते थे कि क्या बात रहे हैं। तो तावान के लिए मुझे तो ऐसे मांगते रहेगी। कितने? 2 करोड़ मांगे जी। नहीं, कितने दिनों से आपको इन्होंने उठाया हुआ है? तो मुझे 8 अक्टूबर से आज। बड़ी हैरत की बात है कि पुलिस ने भागने वाले थे मुजरिमान जिन्होंने फायरिंग कर दी पुलिस पे, कोशिश कोई समझ नहीं आ रही कि कोई कोशिश की गई उनको पकड़ने की। क्या वायरलेस से चली, क्या नाके लग गए, क्या उन लोगों का पता चला कि जो अगवा भी कर रहे थे, अगवा करके कहीं लेकर भी जा रहे थे, और इतनी ऑडेसिटी थी उनमें कि उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। और जवाबी फायरिंग में जो है वो इंतजार पंजोता साहब, शुक्र है खुदा का कि वो महफूज रहे और गाड़ी भी महफूज रही। गाड़ी को भी बज़ाहिर जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई बुलेट का निशान जो है वो गाड़ी पे अब तक नहीं बताया गया। तो बहुत बड़े सवालात हैं जो कि उठते।
नाज़रीन, बाजियाबी के बाद इंतजार पंजोता ने पुलिस को बयान दिया है कि 8 अक्टूबर को नामालूम गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। जब उन्होंने अपनी गाड़ी साइड पर खड़ी की तो नामालूम गाड़ी से 2 अफराद निकले जो शक्ल से पठान लगते थे और पश्तो बोलते थे। इंतजार पंजोता के मुताबिक इन 2 अफराद ने जबरदस्ती इन्हें अपनी गाड़ी में डाला और नामालूम मकाम पर ले गए। उनसे उनका मोबाइल फोन भी ले लिया और मुख्तलिफ औकात में इन पर तशद्दुद भी किया गया। इंतजार हुसैन के मुताबिक इन्हें बताया गया कि आपके घर वालों से 2 करोड़ तावान का मुतालबा किया। पुलिस को अपने बयान में इंतजार हुसैन ने कहा कि 2 नवंबर को हाथ पांव और आंखें बांध कर इन्हें गाड़ी में डाला गया। रात 10:30 बजे पुलिस नाके पर रोका गया तो अगवाकारों ने गाड़ी भगा दी। पुलिस ने पीछा किया और फायरिंग की, जिस पर अगवाकार वीराने में गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस को अपने बयान में इंतजार हुसैन पंजोता ने यह भी कहा है कि वो मेडिकल नहीं कराना चाहते। इस तमाम मामले से 2 सवालात पैदा होते हैं। अगर इंतजार पंजोता अगवाकारों के पास थे तो अटॉर्नी जनरल इन्हें बाजियाब कराने की यकीन दहानियां किस बुनियाद पर कराते थे। दूसरा सवाल यह है कि अगर इंतजार पंजोता के बयान के मुताबिक इनके घर वालों से तावान का मुतालबा किया जा चुका था तो इनके घर वालों ने यह बात पुलिस को क्यों ना बताई। बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब सलमान अकरम राजा साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बीइंग अ लॉयर सर, आई एम श्योर कि आपने इस तरह के केसेस पहले भी आपके जूनियर्स ने भी हैंडल इनफैक्ट किए होंगे, शायद अच्छे से हैंडल किए होंगे सर, बट क्या ये इतना ही सिंपल दिखता है सर जितना नजर आ रहा है? जी, एक बेवकूफ़ाना सी तोता मैना की कहानी है, किसी बहुत ही कम अकल शख्स की ये स्क्रिप्टेड सारी बात है। ज़ाहिर है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसने इंतजार साहब को गिरफ्तार किया या अगवा किया, गिरफ्तार तो गलत लफ्ज़ है, हम सब जानते हैं कि अगवाकार कौन हैं। अब ये रियासत ही बज़ाहिर लगता है कि एक अगवाकार रियासत बन चुकी है। यहाँ पे और कोई कानून नहीं और कोई शराफत नहीं, कुछ भी नहीं है। किसी को भी उठाओ, अगवा करो और जितना दिल चाहे रखो। अदालतें भी बेबस हैं, अदालतों के सामने हम उठते हैं बैठते हैं, अदालत किसी का बाल भी बीका नहीं कर सकती। और अटॉर्नी जनरल का आके ये कह देना कि वो 24 घंटे में रिहा हो जाएंगे, उसने पूरी जो बात थी वो खोल के सामने रख दी है। तो अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि क्या हुआ। और कोई तावान नहीं मांगा गया ख़ानदान से, बिल्कुल एक पैसा भी किसी ने नहीं मांगा इस तमाम अरसे में। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक वाक़या पैदा किया गया मुल्क में खौफ पैदा करने के लिए, इमरान खान की जो लीगल टीम है उसमें खौफ पैदा करने के लिए, और एक तरह से तंबीह दी गई है हम सबको जो इस मामले में शामिल हैं, जो वकालत करते हैं, जो कानूनी मावनत फराहम करते हैं या जो सियासी तौर पे इन तमाम मामलात से मुंसलिक हैं। जी, ये पाकिस्तान तो सलमान साहब, अब ये जो इनका बयान है निज़ाम पर हमला है, इस पे कानून क्या कर सकता है? क्योंकि बयान पे तो वो अपने कायम है, वो कह रहे हैं जी मुझे अगवा किया गया और वो बोलने वाले पश्तो बोलते थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या कहते थे। ठीक है, नहीं वो सब तो ठीक है। देखें, उनको बिल्कुल अगवा किया गया और बोलने वाले, अगवा करने वाले पश्तो ही बोलते होंगे, ये सब बातें तो ठीक हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। लेकिन सवाल तो यही है कि अगवाकार कौन थे, किसके कहने पे उन्होंने ये सब कुछ किया। वो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि उन्होंने ये कोई 2 करोड़ रुपए के लिए, तावान के लिए इनको अगवा नहीं किया था। इनको अगवा एक मकसद के लिए किया गया। जिस तरह इनको छोड़ा गया वो भी एक प्लान के तहत छोड़ा गया। कोई इसमें ये मानने को तैयार नहीं होगा कि ये अचानक ही अगवाकार जा रहे थे और उनकी मुठभेड़ हो गई पुलिस से और फिर वो टहलते हुए वहां से चले गए। ये तमाम तो सर, अगर आप ये फरमा रहे हैं कि इनको छोड़ा गया, तो सर फिर क्यों छोड़ा गया होगा? अगर लेट्स से जो आप बात कर रहे हैं उसी को एक दफा हाइपोथेसिस के तौर पे लिया जाए तो क्यों छोड़ा गया होगा फिर उनको? लेकिन छोड़ना तो होता ही है ना। जब आप किसी को गुम करते हैं तो आपके पास 2 ही उसके बाद रास्ते होते हैं, या उसको कत्ल कर दें और उसकी लाश कहीं दफना दें या मस्कशुदा लाश फेंक दें, या फिर आप उसको छोड़ दें। यहाँ मकसद यही था कि आपने डराना था, धमकाना था, आपने एक निशान इबरत बनाना था ताकि और लोग जो हैं वो सहम जाएं, मुल्क सहम जाए और जो फस्तायत की फ़िज़ा कायम की जा रही है वो मज़ीद गहरी हो। वो मकसद हासिल करने की कोशिश की गई है और मेरा नहीं ख्याल वो मकसद भी हासिल होगा। ये एक मज़ाक़ा खेज़ वाक़या था, अफसोसनाक वाक़या था, और इससे जो अवाम और रियासत का रिश्ता है वो पहले ही मैं समझता हूँ बहुत कमज़ोर हो चुका है, उसमें मज़ीद दूरी पैदा होगी। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बानी चेयरमैन के नए अब अहकामात क्या हैं? हाउ विल यू टेक दिस तहरीक
اینی فردر, کیونکہ خبریں یہ آ رہی تھی کہ مزید اگریسو کرنے کی بات. یہ بالکل جی دیکھیے, ہم 9 تاریخ کو ثوابی میں کر رہے ہیں ایک جلسہ, وہاں آگے کے لائحہ عمل کا اعلان ہوگا, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور معاملات جو ہیں وہ کہیں رفع دفع ہو جائیں گے. مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. ہمیں انسانیت کے لیے, شرافت کے لیے, آئین اور قانون کے لیے پوری قوم کو دعوت دینا ہے, اور وہ دعوت ہم دے چکے ہیں. آپ کے توسط سے آج بھی یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, یہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ کوئی صرف مخصوص نہیں ہے انتظار پنجھوتا کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے. کیا جو بھی سر اٹھا کے جینے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا. تو کیا اس قسم کی زندگی آپ کو اور مجھے قبول ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا, ہمیں قدم اٹھانے ہوں گے. اچھا سلمان اکمل راجہ صاحب, 26ویں آئینی ترمیم تو جیسے تیسے کر کے پاس ہو گئی, بات 27ویں آئینی ترمیم کی بھی ہو رہی ہے. اب آپ اپنے لوگوں کو سمیٹیں گے کیسے؟ اس سے پہلے جس طرح ترمیم پاس ہوئی اس میں آپ کے کچھ اپنے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو کسی کو اٹھایا گیا, کسی کو لالچ دیا گیا, کسی کو غائب کر دیا گیا. کئی ایسے, ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو بھی آئی تھی جو کہ آپ کے پی ٹی آئی کے ہیں رہنما ہیں مہدی حسن بھٹی صاحب, ان کی ویڈیو تھی. اس میں کہہ رہے تھے کہ ان کو اٹھا لیا گیا, ان کی بیٹی کا ووٹ دلوانا چاہا تو انہوں نے پھر نہیں دیا, اب ان کو سزا دی جا رہی ہے. تو اب اگلی آئینی ترمیم کے لیے بھی اگر یہی کچھ ہوتا ہے تو لائحہ عمل کیا ہوگا آپ کا؟ کہ لائحہ عمل تو عوام کا ہونا چاہیے نا. اغوا تو ہو سکتے ہیں نا ممبران, ان کی بیٹیوں کو اٹھایا جا سکتا ہے, ان کی بیویوں پہ تشدد ہو سکتا ہے, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. جو پہلے ہوا وہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اس کے خلاف کیا آپ کو لائحہ عمل بتائیں؟ ہم یہی کہیں گے نا کہ شرافت کا ساتھ دو. ہم پاکستان کی عوام کو کہیں گے کہ تمہارے حقوق پر یہ ڈاکہ ہے. ترمیم آئین میں ایسے نہیں ہوتی. ترامیم کا مقصد عوام کے ضمیر کو ایک طرح سے واضح کرنا ہوتا ہے. ترامیم عوام کے ضمیر کی آواز ہوتی ہیں, نہ کہ اغواکاری کا نتیجہ. تو یہ معاملہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیے, ہم پہ یہ بوجھ ڈالا جاتا ہے جیسے یہ ترامیم جو ہیں ان کو, ان سے بچانا قوم کو صرف پی ٹی آئی کا فریضہ ہے. ہم وہ فریضہ ادا کر رہے ہیں, لیکن جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر کل کسی کی بیٹی کو اٹھا لیتے ہیں اور وہ جا کر ووٹ ڈال دیتا ہے تو یہ سانیہ صرف کوئی پی ٹی آئی کا سانیہ نہیں ہوگا, یہ پوری قوم کا سانیہ ہوگا. تو اس معاملے پہ میں سمجھتا ہوں آپ کو, مجھے, ہر ایک کو اٹھنا ہوگا, ہر ایک کو آواز بلند کرنی ہوگی. ٹھیک. راجہ صاحب, اب لگ یہ رہا ہے کیونکہ خان صاحب بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ عوام باہر نکلے. آپ نے کوشش پہلے بھی کی ہے عوام کو باہر نکالنے کی, تو ایسا کیوں نظر آ رہا ہے کہ عوام کیا رسپونڈ نہیں کر رہی ہے اس طرح سے جیسے آپ چاہ رہے ہیں, اسی لیے آپ یہ شکوہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, عوام کرے گی, یہ عوام کا معاملہ ہے, عوام کو کرنا ہوگا. ہم عوام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنی زندگیوں کو, اپنے وجود کو ہم پیش کر رہے ہیں. بہت سے ہم میں سے خطروں میں بھی ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی قوم اٹھے نہ. بالآخر عوام کو اٹھنا ہوتا ہے. بالآخر یہ معاملہ شرافت کا ہے, غیرت کا ہے, حمیت کا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ عوام کی طرف سے رسپانس نہ آئے. یہ ہوگا. اور جو لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ 2-4 بندے اٹھا کر 5 کو لالچ دے کر ہم ہر کام کر سکتے ہیں, اس ملک میں آئینی ترامیم بھی کرا سکتے ہیں, عدلیہ کو معطوب اور محکوم بھی کر سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہوں گے. پاکستان کو وہ ایک بھیانک سمت میں دھکیل رہے ہیں. اپنے تئیں وہ معاشی ترقی کر رہے ہیں, ریزر شارپ فوکس آن اکنامک ڈیولپمنٹ, یہ ہمیں بتایا جاتا ہے. یہ بے وقوف لوگ ہیں. یہ 77 سال سے پاکستان اسی بے وقوفی میں پھنسا ہوا ہے, اور اس لیے آج ہم جہاں ہیں وہاں ہیں. یہ 50 اور 60 کی دہائی میں بھی ہوا, بس سیاست کو بند کر دو, بس سیاست ہمارے مطلب کی ہونی چاہیے تو پھر دیکھو پاکستان ترقی کرے گا. یہ 80 کی دہائی میں بھی ہوا, یہ اس کے بعد بھی ہوا. پاکستان نے نہ ترقی کرنی تھی نہ کی. جب آپ عوام سے رشتہ توڑ دیتے ہیں, جب آپ کے نوجوان جو ہیں ملک چھوڑ کے بھاگ جانا چاہتے ہیں, جب آپ کے مڈ لیول مینیجر جو ہیں 40 سال کے لگ بھگ وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جانا چاہتے ہیں, تو ملک میں ترقی کہاں سے ہوگی؟ تو یہ بالکل ایک خام خیالی اور بے وقوفی ہے جس کی بنیاد پر یہ تمام جبر کیا جا رہا ہے. یہ کوئی پاکستان کا دوست نہیں جو اس سب کچھ کے پیچھے ہے. ٹھیک. اچھا سر, یہ ایک خاص, ایک پرٹیکولر سیٹ آف پیپل تو آپ کا بہت ساتھ دیتے ہیں. کے پی کی سے جب بھی آپ آئے ہیں کے پی کی نے ساتھ دیا ہے, لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں, جلسہ بھی ہوتا ہے, احتجاج کے لیے بھی, ریلی کے لیے بھی آتے ہیں. پنجاب اس طرح سے رسپانس کیوں نہیں دے رہا سر آپ کو؟ تو آپ آئیے گا نا, آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھئے نا.
میرا خیال ہے دے گا پنجاب رسپانس، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، آپ کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ کو اور مجھے کیوں استثناء حاصل ہے کہ ہم بس ٹی وی پہ بیٹھ کے تبصرہ کریں، تجزیہ کریں اور سڑک پہ نہ نکلیں؟ سڑک پہ نکلنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں ان میں شامل؟ یہ سوال اپنے آپ سے کیجیے آپ۔ نہیں سر، ایز اے سٹیزن آف پاکستان، اور اس پہ ایک ایکسٹرا رسپانسبلٹی کے ایز اے جرنلسٹ، آپ کو یاد ہوگا سر یہ ایک ڈائسیکشن کی تھی ہم نے فارم 47-45 کے اندر، جو انہوں نے غلطیاں تو نہیں کہہ سکتے، جو اس کو فج کرنے کی کوشش کی تھی، اور خاص طور پہ آپ کے حلقے کی، آپ اس وقت میرے پروگرام میں موجود بھی تھے، تو ہم نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہاں پہ نمبرز کو فج کرنے کی کوشش کی، اور وہ نظر آ رہا تھا کہ اٹس اے ڈیلیبریٹ ایفرٹ ٹو فیبریکیٹ۔ دیکھیں میرے حلقے میں تو اتنی بیوقوف تو یہ ہیں، دیکھیں تمام جو منصوبہ ساز ہیں بنیادی طور پہ بیوقوف ہیں۔ 436 پولنگ سٹیشن تھے میرے حلقے میں، اس میں سے 170 میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 90% سے اوپر ہے۔ صرف قومی اسمبلی کا انہی پولنگ سٹیشنز پہ صوبائی اسمبلی کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 40% ہے یا اس کے لگ بھگ ہے، اس سے کم ہے، اور انہی 170 پولنگ سٹیشنز پے وہ 1,00,000 سوا لاکھ ووٹ جو ایکسٹرا ہیں وہ ڈالے گئے۔ باقی تمام پولنگ سٹیشنز پہ قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی دونوں کا ٹرن آؤٹ جو ہے 40% ہے۔ ان 170 میں بھی جہاں قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 85, 90, 95% ہے، صوبائی اسمبلی کا انہی پولنگ سٹیشنز پہ ٹرن آؤٹ جو ہے 35 سے 40% کے درمیان ہے۔ تو اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں شبے کی بات۔ اسی لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ درپے ہوا، حکومت درپے ہوئی، انہوں نے قانون بدلا کہ ہائی کورٹ کے جج نہیں یہ مقدمے سنیں گے، ان کے چنے ہوئے ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ مقدمے سنیں گے۔ تمام سسٹم کی کوشش یہ ہے کہ جو فراڈ ہوا، جو جھوٹ ہوا، اس کو کسی طرح چھپا دیا جائے اور اس فریب پہ ایک حکومت قائم کر کے اس کو چلایا جائے، اور اس حکومت کو یہ ترقی کا ضامن بتاتے ہیں۔ بیوقوفی در بیوقوفی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، مجھے سر ایک وقفہ لینا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ سوال میں چھوڑے جاتا ہوں آپ کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی، کہ جو بات کی گفتگو کی بات کی جا رہی ہے، کسی ڈیل کی بات کی جا رہی ہے، چلے ڈیل کا لفظ غلط ذرا سخت ہے، گفتگو کی بات کی جا رہی ہے کہ خان صاحب میں اور مقتدرہ میں گفتگو ہو رہی ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال اور بھی ہے کہ اب صحافی جو ہے ان کو کیوں نہیں ملنے دیا جاتا بانی چیئرمین سے، اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب۔ کچھ کہتے ہیں، آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ ہی کہتے ہیں کہ گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، رؤف حسن کو میں کوٹ کروں گا یہاں پہ۔ پھر علی امین گنڈا پور صاحب بھی کہتے ہیں کہ کچھ دنوں تک اچھی خبر آئے گی، لیکن پھر وہی گنڈا پور صاحب کہہ دیتے ہیں کہ ہم نکلیں گے، ہم ماریں گے، ہم لڑیں گے، ہم جنگ کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ سر گفتگو ہو رہی ہے سر، آپ بہتر بتا سکتے ہیں، یا پھر لڑنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں ہم کیوں لڑنا چاہیں گے؟ ہم تو اتنا ہی کہہ رہے ہیں نا کہ جو دھاندلی کی ہے اس کو ختم کرو، اس کو عدالتوں کے ذریعے ریورس ہونے دو۔ یہ عدالتوں کو نہیں چاہتے کہ کام کرنے دیا جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم بھی صرف اور صرف اسی لیے پاس کی گئی کہ عدالتوں کو یہ مغلوب کر سکیں۔ الیکشن ٹرائیبیونلز کو انہوں نے تبدیل کر دیا، ریٹائرڈ جج لگا دیے۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے عوام کی جو آواز ہے اس کو سنو، الیکشن شفاف کراؤ، آئندہ اس الیکشن کو ٹھیک کرو اور آئندہ الیکشن شفاف کراؤ۔ تو سر اب آپ مجھے گفتگو کس بتائیے سطح کہ ہم پر کیا ہو رہی ہے ڈیل کریں؟ گفتگو کس سطح پہ ہو رہی ہے راجہ صاحب؟ دیکھیں گفتگو میں اب بھی کر رہا ہوں، میں اب بھی ہر سننے والے کو کہہ رہا ہوں، وہ مقتدرہ میں ہو، وہ حکومت میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، کہ ہم یہی بات کر رہے ہیں۔ اس بات کو سنو، مانو، جو ظلم کر رہے ہو، جو جبر کر رہے ہو، اس کو ختم کرو، اپنا مذاق بنوانا بند کرو اس ملک کی عوام کے سامنے۔ یہ گفتگو ہے، اس کو آپ مفاہمت سمجھتے ہیں تو آپ مفاہمت سمجھ لیجئے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں ہر سطح پہ۔ عمران خان صاحب نے بالکل واضح کیا ہے کہ وہ 100 سال جیل میں رہنے کو تیار ہیں، وہ ملٹری کورٹس کو فیس کرنے کو تیار ہیں، وہ اپنی جگہ سے ایک قدم نہیں ہلیں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے جو حقوق ہیں ان سے دستبردار ہو جائیں گے، ان پر کوئی ڈیل کر لیں گے، کوئی لندن چلا جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ دیکھیں سر، میں پریسائسلی یہ پوچھ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو ہو رہی ہے، کن شرائط پر ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ گفتگو ہے، یہ تو آپ کے اپنے لیڈران بھی کہہ رہے ہیں کہ بات چل پڑی ہے سر۔ تو یہ گفتگو کس سطح پر ہو رہی ہے؟ کوئی ایسی بات اس طرح نہیں ہوتی، بات روزمرہ ہوتی ہوگی۔ علی امین صاحب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ظاہر ہے ان کو بیٹھنا پڑتا ہے، گفتگو بھی کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جی آپ ہم سے بات کریں، ہماری بات سن لیں، تو وہ سن لیں گے، لیکن جو اصولی ہمارا موقف ہے اس سے ہم بالکل ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیا ڈیل ہو سکتی ہے جو ان اصولوں پر مبنی نہ ہو۔ ان اصولوں پر اگر کوئی بات کرتا ہے اور ہماری اصولی پوزیشن کو مانتا ہے تو بہت اچھا۔
تو سر کہا کیا جا رہا ہے, اس طرف سے کیا مطالبہ ہے, آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ کیونکہ ایک خبر مجھے ایسا کچھ نہیں پتا. دیکھیں میں کوئی نہیں ایسی کوئی بات جو ہے اس طرح کی نہیں ہے, کوئی ایسی تفصیل میرے علم میں نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مخصوص بات ہے جس کو ہم قابل غور سمجھیں. ہمارا ایک بڑا اصولی موقف ہے کہ الیکشن کا اعلان کرو, جو پچھلا الیکشن تھا اس کو ٹھیک کرو, اس کو ٹھیک کرنے میں جتنا بھی وقت لگتا ہے لگے. اس دوران اگر ایک نیا الیکشن ہم کرا سکیں اگلے کچھ محدود عرصے میں تو وہ کرایا جائے, اور اس پہ اس طرح حملہ نہ کیا جائے جیسے پچھلے الیکشن کیا گیا. لیکن یہ ہم مان سکتے ہیں سر سب مل کر کہ گفتگو ہو رہی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب بحیثیت وزیر اعلیٰ, چونکہ ان کا رابطہ رہتا ہے, تو اسی کیپیسٹی میں وہ کہیں نہ کہیں گفتگو کر رہے ہیں بطور پی ٹی آئی کے نمائندہ. دیکھیں عمران خان صاحب نے کسی کو نہیں کہا گفتگو کرنے کو. اگر کسی کی گفتگو اپنے انتظامی معاملات کے حوالے سے ہوتی ہے تو ہو. عمران خان صاحب کا بڑا واضح موقف ہے کہ ہم کوئی گفتگو نہیں کر رہے. اچھا, پارٹی میں ڈیوائیڈ پائی جاتی ہے سر اس بات کو لے کر کے. میں رؤف حسن کو کوٹ کر دیتا ہوں, بیرسٹر سیف کو کوٹ کر دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں رابطہ ہو چکا ہے, رابطہ ہے, بحال ہے اور رابطہ قائم ہو گیا. ایسا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. نہیں, یہ غلط باتیں ہیں. دیکھیں رؤف صاحب کا کوئی جملہ آیا تھا لیکن اس کو بہت دیر ہو گئی, 2 ہفتے قبل آیا تھا. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اور اسی طرح اگر بیرسٹر سیف نے کوئی بات کی ہے تو وہ بھی جو موقف عمران خان صاحب کا مجھے معلوم ہے وہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے. ٹھیک ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب, سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, آپ نے وقت دیا. ناظرین آگے بڑھیں گے. باغوں غیر لاہور زہر آلود اسموگ کے شکنجے میں ہے اور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور پہلے نمبر پر رہا. پنجاب حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق لاہور پر چھائے کالے بادلوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور شہر میں فضائی آلودگی کی سطح عالمی ادارہ صحت WHO کی مقرر کردہ حد سے بھی 80 گنا بڑھ گئی ہے. بھارت میں جلائی جانے والی فصلوں اور کچرے کا دھواں اندھا دھند لاہور داخل ہو رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ صوبائی دارالحکومت میں صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. پنجاب حکومت کے مطابق 30% اسموگ بھارتی پنجاب سے امپورٹ ہو رہی ہے اور پنجاب حکومت کے پاس بھارتی اسموگ کے حوالے سے امریکی خلائی ایجنسی ناسا کا سیٹلائٹ ڈیٹا اور محکمہ موسمیات کے شواہد بھی موجود ہیں. آج صبح بھی بھارت سے مسموم ہوائیں آگ بگولا ہو کر پاکستان پر امڈی اور لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1017 تک چلا گیا. سرحد کے قریب فضائی آلودگی کی شدت اس سے بھی زیادہ تھی اور AQI 1900 ریکارڈ کیا گیا. ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق فضائی آلودگی کا پیمانہ 300 سے تجاوز کر کے جھلک پڑے تو فضا انتہائی خطرناک تصور ہوتی ہے اور ایسی صورت میں ایمرجنسی صورتحال کی ہیلتھ وارننگ جاری کی جاتی ہے. بھارت سے برستی اسموگ نے آج لاہور میں 300 ایئر کوالٹی انڈیکس کی انتہائی خطرناک حد بھی عبور کر لی, جس پر پنجاب حکومت نے نہ صرف بھارتی حکومت کو خط لکھنے کا اعلان کیا بلکہ لاہور میں پرائمری اسکول بھی 1 ہفتے کے لیے بند کر دیے. جو بھارت سے ونڈ کی سپیڈ اور ڈائریکشن ہے وہ کیونکہ لاہور کی طرف ہے اور بہت تیز ہے اور اس کی سپائک جو ہے وہ صبح کے وقت اور دوپہر کے وقت تک جاری رہتی ہے. اس کی وجہ سے ہم مونٹیسری پلے گروپ اور پرائمری اسکول تک 5ویں جماعت تک اسکولوں کو 1 ہفتے کی چھٹی دے رہے ہیں. اسموگ نے پنجاب اور خاص طور پر لاہور میں پنجے کاٹ لیے اور لاہوریوں کی زندگی عذاب بنا دی ہے. حکومت نے جوابی وار کے طور پر لاہور کے 11 علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن نافذ کر دیا, جن میں سر فہرست شملہ پہاڑی کا علاقہ ہے. اسموگ میں خوفناک اضافے کی وجہ شہر میں اندھا دھند ٹریفک بھی ہے, جس کی ایک مثال شملہ پہاڑی کے علاقے میں نادرا کا 24 گھنٹے کھلا رہنے والا دفتر ہے, جس کی پارکنگ میں یومیہ 16,000 کے قریب موٹر سائیکلیں پارک ہوتی ہیں. گرین لاک ڈاؤن والے علاقوں میں چنگچی رکشوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے, جبکہ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے. ادھر لاہور میں اسموگ سے متعلق کریک ڈاؤن میں 24 افراد کو گرفتار کیا گیا, جبکہ 17 مقدمات بھی درج کیے گئے. سب سے پہلی وجہ تو یہ دھوئیں گاڑیاں ہیں جن کا حکومت آج تک کوئی سدباب نہیں کر سکی. میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت کو یہ کام جو سدباب ہے ان کا کرنا چاہیے. لوگ پریشان ہیں, نزلہ زکام, بہت لوگ بیمار ہو گئے ان کی وجہ سے. یہ جو گاڑیوں کی دھواں وغیرہ یہ چھوڑا جا رہا ہے, گورنمنٹ کو چاہیے ان کو روکے. اور آگے بہت پولوشن بڑھ رہی ہے, بخار ہو رہے ہیں لوگوں کو, اور گورنمنٹ کو چاہیے ماسک کا لازمی استعمال کروائیں عوام کو. بچے بیمار ہو رہے ہیں, نزلہ زکام کھانسی
सारे कनो हो रहा है स्मोक की वजह तो। स्मॉग धुएं और धुंध का जहरीला इंतजाज है, जबकि स्मॉग बनने की बड़ी वजूहात में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से गैसेस का अखराज, सनती प्लांट्स की सरगर्मियां और फसलें चलाना शामिल है। स्मॉग आंखों में खारिश, खांसी, गले या सीने में खराश का बायस बनती है। स्मॉग से नमूनिया, नज़ला जुकाम और फेफड़ों के जानलेवा अमराज भी जन्म ले सकते हैं। स्मॉग यानी फ़ज़ाई आलूदगी से बूढ़े और बच्चे ज़्यादा मुतासर होते हैं। इस हफ्ते जारी होने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़ज़ाई आलूदगी से जन्म लेने वाले सेहत के मसाइल से रोज़ाना तकरीबन 2000 बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, और फ़ज़ाई आलूदगी से ये हलाकतें दुनिया भर में क़ब्ल अज़ मौत का दूसरा बड़ा ख़तरा बन गई हैं। अमेरिका में कायम हेल्थ इन्फेक्शंस इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट जारी की है कि 2021 में फ़ज़ाई आलूदगी 81 लाख लोगों की मौत का सबब बनी, जबकि 5 साल से कम उम्र के 7 लाख से ज़ायद बच्चे फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से हलाक हुए। इन बच्चों में से 5 लाख से ज़ायद ऐसे हैं जिनकी हलाकतें घर के अंदर खाना पकाने के गंदे ईंधन जैसे कोयला, लकड़ी या गोबर की वजह से हुई। फ़ज़ाई आलूदगी से हलाकतों के इन असबाब के पेश नज़र कहा जा सकता है कि लाहौर का 1000 से तजावुज़ करदा एयर क्वालिटी इंडेक्स किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये पाकिस्तान के लिए कितनी वहशतनाक सूरत हाल है इस कदर स्मॉग का होना? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जाहिर है कि एक बहुत बड़ी आफत है जो हर साल नमूदार होती है, और इस साल भी हर साल ये आगे से ज़्यादा वर्स्ट हो रही है। और इस साल भी अब ये इस वक्त स्मॉग जो है उसने अपना रुख किया हुआ है लाहौर और उसके गिरदे नवा में, और ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। सिर्फ इसमें विजिबिलिटी नहीं कम होती और एक्सीडेंट्स वगैरह का मामला तो है ही है, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है, स्पेशली बहुत छोटे बच्चे और बहुत बूढ़े लोगों के लिए, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी दमे की बीमारी में या ब्रोंकाइटिस की बीमारी में, फेफड़े की किसी बीमारी में वो मुब्तला हैं, और इसकी वजह से उनकी बीमारी जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाती है और इवन बहुत हद तक जानलेवा भी हो जाती है। और ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि इसकी वजह से आंखें भी इफ़ेक्ट होती हैं, आपके जिस्म पे पूरी जिल्द भी इफ़ेक्ट होती है, सांस तो मैंने बताया ही, आपका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, हर दूसरा बंदा इस वक्त इसमें मुब्तला है। लेकिन ये बच्चों की नश्व नुमा पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, उनकी ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट डालती है, क्योंकि इसमें लेड, आर्सेनिक और इस किस्म के जहरीले मादे होते हैं जो आपके जिस्म से अब्जॉर्ब होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको अनफॉर्चुनेट है कि हम लाहौर के जो शहरी हैं या पंजाब के शहरी हैं, इनको ना ऐसा है कि अल्लाह की जो नेमत है एक साफ़ हवा, ना वो मुयस्सर है और ना गर्मियों में साफ पानी मुयस्सर है, जिसकी वजह से बहुत सारी अमवात हज़ारों के हिसाब से बच्चों की और बूढ़ों की होती हैं गर्मियों में, पेट की बीमारियों से, क्योंकि आलूदगी बहुत है पानी की, और इस वक्त क्योंकि हवा में आलूदगी इतनी ज़्यादा है, उसकी वजह से फेफड़े बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। लेकिन फेफड़ों के अलावा हार्ट भी मुतासर होता है, जिगर भी मुतासर होता है, इवन ये कैंसर का भी मौजब बनती है बहुत लोगों में। ठीक सर, अगर ये सूरत हाल रहती है तो इसका बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? क्या इनके फेफड़े मुस्तकिल डैमेज हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता? जी, बच्चों की ज़ाहिर इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई होती, उसको टाइम लगता है, उनकी कुव्वत मुदाफ़त नहीं थी, तो इसलिए वो जब सांस लेते हैं तो उनके फेफड़े चोकअप हो जाते हैं और वो खांस भी नहीं सकते, उनमें इतनी ताकत और इतनी अहलियत नहीं होती कि वो बलगम बाहर निकाल सकें, बलगम पेंटअप हो जाती है और नमोनिया का शिकार हो जाते हैं, और अल्टीमेटली उनको सांस की तकलीफ हो जाती है, उनके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और फिर खुदा न खास्ता उनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, जिसकी अपनी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। और ये बच्चों के लिए वैसे लॉन्ग टर्म भी बहुत ज़्यादा उनकी दिमागी नश्मो नुमा और जिस्मानी नश्मो नुमा पे बहुत इफेक्ट करती है, और ये जो जहरीला मादा है ये उनकी ग्रोथ भी रोकता है, तो ये बच्चों के लिए जाहिर है एक बहुत ज़्यादा मुज़र से चीज़ है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं एक वक्फा यहाँ पर लूँगा सर। अब हमने ये बात करनी है कि माएँ क्या करें बच्चों की सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए इसी सूरत हाल में। एक वक्फा लेंगे, उसके बाद हाजिर होंगे। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, सर सवाल में ये छोड़ के गया था कि बच्चों के लिए माएँ करें क्या, ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर है जो पेरेंट्स को लेनी चाहिए?
देखें ज़्यादातर तो काम वो है जो हुकूमत ने करना है कि फैक्ट्रीज़ को क्लैम्प डाउन करे, आपके जो स्टबल बर्निंग है, जो ये बाकियात राइस के रह जाते हैं, उनको हमारे किसान भाई जलाते हैं। और तीसरा ये है कि क्योंकि इंडिया से ये बहुत हवाओं के साथ ये पोल्यूशन आती है, तो इंडिया के साथ हमें इंगेज होना पड़ेगा, जिसको हम एनवायरनमेंट डिप्लोमेसी कहते हैं। उसमें माएँ ये कर सकती हैं कि बच्चों की सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, बर वक्त दूध दें, बर वक्त उनको पानी दें, उनकी न्यूट्रिशन, उनके लिए प्रोटीन्स वगैरह दें ताकि उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप रहे। अननेसेसरी उनको बाहर नहीं निकालें, अगर निकालना है तो बच्चों को मास्क पहन के रखा जाए और बार बार बच्चों को गुस्ल कराया जाए। अगर एक दफ़ा कराते हैं तो 2-3 दफ़ा कराया जाए, क्योंकि उनकी बॉडी पे भी ये पोल्यूशन जो है वो रह जाती है और फिर वहाँ से अब्जॉर्ब होती है। उनकी आंखें धोई जाएं, अगर वो गरारे कर सकते हैं तो उनको बार बार गरारे कराए जाएं। उनकी वैक्सीनेशन पूरी की पूरी इंक्लूडिंग पोलियो वैक्सीनेशन इंश्योर करें, और उनके लिए जो कोई ना कोई विटामिन, खासकर मल्टी विटामिन सिरप वगैरह उनको दें। विटामिन डी का काफ़ी इफ़ेक्ट है इसकी बचाव में, बच्चों की इम्यूनिटी को बेहतर करने में। वो भी उनकी बॉडी पे स्प्रे ही कर दी जाए, बेशक वो ना पी सकें तो वो भी, उसका भी काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक। और सर बुजुर्ग क्या करें, उनके लिए एहतियाती तदबीर क्या है? बुजुर्गों के लिए कहा जाता है पानी ज़्यादा पिएं, या फिर ये भी कहा जाता है कि आप अपने फेफड़ों को बचाने के लिए गुड़ खाएं। क्या ये चीज़ें काम आएंगी सर? देखें, इनमें तो कोई नहीं है कि गुड़ खाना या मीठा खाना कोई फ़ायदा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि घर में कोई भी बड़ा या जवान सिगरेट ना पिए। वल तो पिए ही ना, कहीं भी ना पिए, क्योंकि वो भी आलूदगी करता है। लेकिन इंडोर में बच्चे बाहर आलूदगी से, जो फ़ज़ाई आलूदगी है, उनसे बेचारे इफ़ेक्ट होते हैं। घर के अंदर वो जो माँ या बाप सिगरेट पी रहा है उसके इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए सिगरेट नोशी का परहेज़ करें सख्ती से, बूढ़े भी और जवान भी। और जो बूढ़े लोग हैं उनमें क्योंकि बहुत ज़्यादा कोमोबिडिटीज़ पाई जाती हैं, पाकिस्तान में हर दूसरे फ़र्द को ब्लड प्रेशर है, हर तीसरे फ़र्द को शुगर है, तो इन दोनों को कंट्रोल में रखा जाए, इंश्योर किया जाए कि उनके ब्लड शुगर लेवल्स और ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पे है। अगर उनको हार्ट फेलियर है, फालिज है, उसका इलाज ज़रूर भरपूर तरीके से करें और कोशिश करें कि इंडोर रहें, फजर की नमाज घर पे पढ़ लें, अगर बाहर जाना है तो मास्क पहन के रखें, गरारे करें, गुस्ल करें 2-3 दफ़ा, बार बार नाक साफ़ करें, उसके अंदर पानी ले जाएं और कोशिश करें मुंह से निकालें, और गरारे करें, आंखें बार बार धोएं। तो दूसरा यह है कि वो वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन अब ज़रा लेट हो गए हैं। अक्टूबर में उनको लगनी चाहिए थी फ्लू वैक्सीन, क्योंकि जब आपकी बलगम वगैरह ज़्यादा होती है तो फ्लू जैसे अटैक्स भी बहुत होने शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आलूदगी से बच सकें किसी तरह। अगर घर में कारपेट वगैरह हैं तो उनको रिमूव कर दें और फर्श को साफ़ रखें, तो इन चीज़ों से वो काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अच्छा, ये नहीं, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है सर कि इंडिविजुअल लेवल पे तो आप खुद को बचा सकते हैं, बट इसका बहुत ज़्यादा दारोमदार गवर्नमेंट पर है। गवर्नमेंट स्मॉग कम करेगी, उसके लिए इक़दाम किए जाएं। अच्छा, आपको याद होगा नाज़रीन के पिछले साल यूएई ने हमें स्पॉन्सर किया था आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग जो होती है, जिससे मसनूई बारिश बरसती है, क्योंकि स्मॉग को ख़त्म करने का एक तरीका ये भी है कि बारिश बरसे या फिर बारिश बरसाई जाए। चाइना में ये मॉडल जो है वो अपनाया गया, बहुत कामयाब रहा, लेकिन ये बहुत कॉस्टली मॉडल होता है। चाइना में इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पे स्मॉग रहती थी, वहाँ पे क्लाउड सीडिंग करके यानी आर्टिफिशियल रेन करके जो है वो इस पे काबू पाया गया। पाकिस्तान में ये इस वजह से कामयाब नहीं हो पाया कि एक तो ये बहुत महंगा पड़ता है, $1.5 मिलियन का एक क्लाउड सीडिंग का जो एक स्पेल है वो पड़ता है। लास्ट टाइम जो हुआ था वो भी हमें मुत्तहिदा अरब अमारात की गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था, जहाज भी उन्हीं का था, हम अफोर्ड नहीं कर पाए थे और उसके खातिर खा नताइज भी नहीं निकले थे, बस बूंदाबांदी हुई थी, बारिश नहीं हुई थी। तो ये एक मुश्किल काम होगा। आगे बढ़ते हैं ना।